Cek, halo, halo. Halo. Cek, cek. Halo, halo. Satu dua. Apaan ini?
Mas. Halo Mbak Lala, how are you? Ya. Mau jawab terus. Aku salah lagi. Oke, selalu yang duluan ya. Main kemana ini ya? Ini Mbak Kotia nggak bisa. Hmm? Loh, saya duluan Bang ternyata. Di layar Mbak siapa aja yang muncul? Cuma saya doang sama Iya kan? Mister. Kok gitu ya? Saya juga baru selesai mandi langsung. Tak lihat jamnya langsung. Pantes lah. Bersemangat gitu baru siap mandi. Ya, harus dong. Yang lain mana ini ya? Mbak Lala di mana tinggal di Taiwan? Di Taiwan, di Taipei. Enggak, kalau hari Sabtu gini enggak di Taipei. So, In Panjiao. Pangqiao, where is that? Sinbei-si. In the north or in south? Biasa kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Dulu Desa. bukan kalau juga kota. Sekarang kan dipisah. Dulu kan sini termasuk Taipei-sian. Nah, Country dulu. Mhm. Nah, sekarang diganti Sinbei-si. Oh. Sinbei-si itu kayak kota baru gitu loh, Mister. Oh, New Taipei City. Is it New Taipei City? I see. Okay. Yes. Oh, cool. Okay. Saya mau ngomong. Yeah, 我知道. Okay, so we have now 3 students, Mbak Ling Ling and Mbak Ayu. Welcome. I'm happy tonight. Although a little bit tired, yeah. Yeah. So, saya matikan dulu Mbak Lala ya. Oke. Yes. Thank you, Mister. Oke, selalu yang pertama murid terbaik ya. Murid paling. Just kidding. Oke. Halo Mbak Ling Ling. Mbak Ayu bisa dengar suara saya? Hello. Okay, good. Mbak Ling Ling, you can't hear my voice. I can you voice your voice, Mbak Ayu. I can hear your voice or I can listen to your voice. Okay. Let me check your mic one by one. And Mbak Amini, welcome. How are you, Mbak Amini? Wah, ini macam suara nyangkul Mbak Amini ya. Halo Mbak Amini. I'm turning on your microphone. Okay. Mbak Ling Ling. Oke, udah hampir 20 menit. Mana semua ya?
Halo Mbak Lingling. Halo. Cek cek. Halo Mbak Lingling. Oke. Ya sinyal berarti ini. Well, we can just start now. She's already 20 minutes. So we still continue for discuss about national exams, okay? So we just start now. Kita lanjutkan yang minggu lalu ya. Kemarin sampai nomor 35 ya. So we are going to continue number 36. Okay. So I would like to listen to. Oh, Mbak Ningti sudah masuk ya. Wah, ini sinyal berarti. Okay, so Mbak Amini. Halo Mbak Amini. Are you ready to read? Halo Mbak Amini. Okay. Yep. Silakan. Number text, text 8, text yang ke-8. Yes, I do. I listen. Sorry? No. This one. Text 8. This one. Text 8 nih. Bisa lihat ya? Text 8. Text 7 kali. No. 8.
Coba ini Mbak dikecilin. Karena pressure dunia. Udah. Oke. Have you ever wondered how people get? Aduh, Mister, kok tulisannya buram sih? Ya itu dikit-dikit aja itu. From chocolate tree. Have you ever wondered how people get chocolate from? Is it from that? Ya, from. From in the article will enter the amazing world of chocolate, Mhm. so you can understand exactly what you are eating. Chocolate starts with a tree called the cacao tree. Mhm. This tree grows in equatorial Regions. region, especially in places such as South America, Africa, and Indonesia. Mhm. Terus the cacao, Ya, kakao. the cacao Tree. tree products a fruit about the size of a small peach apple. Inside the fruit are the three seeds, also Known. known as cocoa beans. Mhm. The beans are fermented for about a week. Mhm. The Dried. dried in the sun and shipped to the chocolate maker. Mhm. The chocolate maker starts by roasting the beans to bring out the Flavor. flavor. Different beans from different places have different qualities and flavor. Mhm. So they are apa itu, Mister? Often. They are often sorted and blended to Mhm. produce Produce. a distinct apa sih? Aku kecil banget tulisannya, Mister. Distinctive. Distinctive mix. Next, the roasted beans are winnowed the nib of the cacao bean from its shell. Mhm. Then the nibs are blended. The blended nibs are ground to make it a liquid. The liquid is called chocolate liquor. Mhm. It tastes bitter. Mhm. All seeds contain some amount of fat and apa itu lagi tuh? Mhm. Cacao beans are not different. Mhm. However, However, cacao beans are half fat. Mhm. which is why the ground makes from liquid. Mhm. It's pure bitter chocolate. Okay, very good. Okay. Tulisannya Allah. Okay. Cok. So, tahu artinya Mbak kira-kira? Number 36. No. Text is about No, I'm asking. So, kira-kira tentang apa itu ceritanya? coklatnya. Okay. So, yeah, number 36. The text is about Actually making chocolate. sorry? D. Hmm. Yeah. Benar ya? Iya. Salah. Yang mana?
Oke, yang lain apa jawabannya? Tentang apa ini teksnya? Never. What is the answer? Number 36. Tentang apa itu? Nyamuk. Ayo mbak, yang percaya diri. Why B? Tentang apa itu? No, it's not B. Bukan B. Bukan dia. No. Plus plus. Ayo, yang lain. Apa jawabannya? Not B. It's not B. Nanti atau nanti. No E. Oh, No A. si. No C. Yang mana nggak ada? Okay, let's see like this. Kemarin kan sudah saya kirim tipsnya itu, tips mengerjakan teks ya. Oke. Jadi cara ini kan lihat, baca paragraf pertama. Ini pengantar aja ini sebenarnya. How have you ever wonder how people get chocolate from? Oke. Ini udah berbicara tentang coklat, oke? Tentang coklat. Kemudian paragraf 2 juga berbicara tentang coklat. Coklat start with a tree. Oke. Kemudian paragraf 3 juga lagi-lagi berbicara tentang coklat. Nah, jadi teks ini adalah ya, gampang sebenarnya. Kan kebanyakan dia berbicara tentang coklat dan itu bicara tentang prosesnya. Ya. Bagaimana dibuat ya. So the answer is ya, the answer is D. Jadi gitu caranya, lihat kan saya tadi hanya menjebak ya Mbak Amini, jangan langsung. Oke. Thank you Mbak Amini. Iya, dikadalin. Okay, number 37. The third paragraph focuses on 1, 2, 3. Coba yang lain, sambil yang lain juga ini ya. Paragraf ketiga itu tentang apa? Paragraf itu. The beans are fermented. Itu dia. Experimented. Ayo, tentang apa? 37. Seven. Tentang apa paragraf 3 ini? Apa isinya? The beans are fermented about. Ada yang jawab A. Ayo. Mbak Amini, apa jawabannya? Ntar dulu lagi baca. Oke. Mbak Ayu mana Mbak Ayu? Oke, 37. Hayo, quick, Mbak Lala. Oh, ya, Mbak Ningtia. What is your answer? Mbak Santi. Ini sama kayak di awal, ini memahami juga, reading comprehension ya.
What is the answer? Lama ya Mbak ya? Quick. Sudah? Oke, 37A. Yap, so ada jawaban yang lain? Ya, nah kita lihat ya. The third paragraph is focused on. Jadi langsung lihat ke sini. The beans are fermented for about a week, dried in the sun, and then shipped to the chocolate maker. The chocolate maker start by roasting the beans. Jadi jelas di sini ya, namanya ini proses. Jadi kata kuncinya di situ. The process of producing chocolate. Okay? So the answer is A ya, itu benar 37A. Next. So they are often sorted and blended to produce. Ini bermain kata lagi, vocabulary. Apa arti sorted di sini? Ayo Mbak Ayu. Tanya Om Google. Sorted and blended. Thirty-eight. Geser ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, tidak bisa. Geser-geser sendiri aja Mbak, di situ bisa itu. Geser di apa sendiri, di komputer sendiri. Oke. Apa nomor 38? Sorted and blended. Ini paragraf 3 juga. Thirty-eight. Sorted. Hati-hati ya, ini jangan langsung lihat konteks di kalimat di awal, di teksnya. They are often sorted and blended to produce a distinctive mix. Oke. Jangan langsung melihat karena misalnya di arti terjemahan sorted itu disusun atau diatur, jangan, coba lihat konteks kalimatnya ya. Oke. Blended itu dicampur gitu, di kayak seperti blender, diaduk gitu. So Mbak Toxboil jawabannya C ya. Mbak Lala apa jawabannya? Mbak Risa, Mbak Santi, Mbak Ningtia. Kok nggak ada suaranya? Oke.
sorted. Be careful ya. Oke, supaya tidak berlama-lama. Yang menjawab A, B salah ya. Yang benar itu adalah, jadi sorted itu memang bisa disusun, bisa artinya di sort itu menyusun atau menyortir, apa istilahnya itu ya, menyortir, bukan menyusun, mensortir lah ya. Ya, mengurutkan, bisa juga ya mengurutkan. Tapi lihat konteks di kalimatnya ya. Kalau blended itu dicampur, diaduk, digodok gitu. Kemudian arrange, sekilas memang kita melihat kalau sorted di sini kayak menyusun ya, arrange. Tapi bukan. Combined apalagi itu artinya combine itu digabungkan. Separated itu dipisahkan. Nah, organized itu dikelola, diolah gitu. Jadi yang benar itu ya berdasarkan konteksnya itu. Oke. Distributed disalurkan. Nah, jadi yang pas di sini adalah enggak yang benar ya. Iya, yang benar itu hanya C ya, yang benar itu C. Jadi maksudnya itu dipisahkan, disusun dulu, dipisahkan dulu yang ini segala macam, disortir gitu, bisa pisahkan gitu maksudnya. Kemudian dicampur gitu. Ya, that's C. Jadi misalnya gini, disortir itu kan misalnya kita menyortir buku, misalnya menyortir buku, kita sortir berdasarkan misalnya buku fiksi, novel, kemudian buku apa lagi jenis-jenisnya, komik segala macam, itu maksudnya di sort ya, disusun gitu, diurutkan. Itu artinya sort. Jadi di separate ya. So that's the answer, C, separated. Jadi itu arti apanya? Jadi artinya misalnya konteksnya seperti itulah, dipisah-pisahkan dia, diklasifikasikan gitu. Kalau misalnya kalian Mbak baca tadi apanya, konteks di itu kayak gitu. Cara membuat membuat coklat itu loh. Iya, yang dipisahkan artinya ya. So, yeah, that's true. Dipisahkan, disusun, diklasifikasikan, disulit tepatnya sih. Oke? Dilarang ngeyel ya. Next. Number 39. How does the chocolate maker start to make chocolate? Bagaimana pembuat coklat itu membuat coklat? Bagaimana mereka cara membuat coklat? Apa awalnya? Kalau orang cerai nggak pakai separated ya, tapi dia lebih divorce. Ya. Itu misalnya divorce itu kata kerjanya menceraikan. Kalau udah kata sifatnya divorce, dia pakai di. Adjective ya. Oke. Oke, next 39. Nanti bicara ranjang ya, jangan sekarang. Yeah, now is number 39, Mbak Asanti. Bagaimana dulu mereka membuat coklat? Itu jelas ya di atas ya. Kalau ada yang salah, udah perlu kembali ke tahun 2007 mungkin ya. Yap, ada jawaban yang lain? How does the chocolate maker start to make chocolate? Mbak Lala jawab A, Mbak Mini A,
Mbak Ayu A. Oke, yang lain. Ini Mbak Buel ngada-ngada aja. Oke, thank you Mbak Emini. Saya matikan mic-nya ya. So what is your answer, Mbak Ayu? Mbak Ayu jawab apa ya? Oh ya A. Mbak Natalia, what is your answer? Mbak Nengtia, Mbak Santi. Tidak ada Allah di situ ya. Jawabannya hanya A, B, C, dan D. Allah tidak ada. Okay. Yep. That's true, yeah. So the answer is A. Now we are going to continue number 40. So silahkan Mbak Risalia. Let me try your microphone. Saya coba dari tadi punya Mbak Ayu nggak bisa. Mbak Bol kayaknya pasti bisa ini. Now is number 40. Halo. Ya, I tried, nggak bisa Mbak Ayu. Mic Mbak. Coba yang lain, dicoba. Ya ini entah kenapa ini. Mungkin nih lagi lomba-lomba mereka. Oh, halo. Siap. Who is speaking? Me. Saya hanya berpura-pura Mbak. Saya cukup kenal dengan suara Mbak. Oke, silakan. Mie goreng. The student were discussing the school new rule of that all the student must wear a cap on a tee. Mister, can you much bigger? Okay. It's too small. Okay. Oh. Okay, Ma. Ready? Yeah. Thank you. The student were discussing for school new rule. Discussing. That all the student must wear discussing the Discussing. school rule that discussing the school new rule that all the students must wear a cap on a and a tie. Tie, yeah. One of them showed her annoyance. She said that wearing a cap and a tie was only suitable for a flag raising ceremony. So she was against the rule. Contrary to her opinion, the other student was with it. He said that he did not mind with the new rule because wearing a cap and a tie will make the student look great and like educated person. The first student gave the reason that they will feel uncomfortable and hot. Moreover, the classroom were not air conditioned. The second shift it was not big problem. He was sure that the student would wear them promptly. They would certainly be used to it anyway. Thank you, Mister. Okay. Thank you. Can you try to translate them? Berani? Melambaikan tangan kamera, Mister. What? Dua pelajar sedang mendiskusikan peraturan baru di sekolahnya tentang semua siswa yang harus menggunakan topi dan dasi. Yeah. Wait a minute. One of them showed.
salah satu dari mereka annoyance, merasa tidak bersalah. Apa sih Mister Dia ya? Annoy itu jengkel gitu, rasa jengkel. Annoying. Merasa jengkel. Ya, rasa Dia jengkel. berkata bahwa memakai topi dan Dasi. hanya cocok untuk apa namanya, upacara bendera. Ya, upacara penaikan bendera ya. Flag rising, bukan raising tapi rising, flag rising ceremony. Ya. Jadi dia tidak setuju dengan peraturannya. She was against, ya melawan. Against itu melawan peraturannya. Berlawanan dengan itu, contrary, Yeah, Mister? that's true. Berlawanan dengan opini gadis itu, Hmm. menurut lain sangat glad, bangga, Senang, senang dengan glad ya. dia berkata bahwa dia tidak mempermasalahkan peraturan baru karena memakai topi dan dasi akan membuat murid terlihat pantang. Hebat. terlihat hebat dan seperti benar-benar menjadi orang terpelajar. Yes. Wow. Yeah, exactly. Murid yang pertama mempunyai alasan, Memberi alasan. Mhm. memberi alasan bahwa mereka akan merasa kusufu, tidak nyaman dan panas. Mhm. Moreover, Lebih lagi. apa? Lebih lagi, di dalam kelas mereka tidak ada AC. Ya. Mhm. Dan yang kedua, mereka mengatakan ini bukan masalah yang besar. Mhm. Dia yakin bahwa murid akan bangga memakainya. Mhm. Yep. Bagaimanapun mereka harus memakainya. They would surely be used it. Yeah. Anyway. Wow, perfect. Thank you so much. Sekarang tugas kedua. Kalau ngerti menerjemahkan berarti 40 sampai 43 gampang lah Mbak ya. Oke, nomor 40 dulu. The two students are discussing. Ada yang sudah menjawab C. Oke. Mbak jawabannya apa? Yeah, they are uniform. Yeah, that's true. 40 is C. Yeah, perfect. Semua benar ya. Next, the boy said that he agreed with the new rule in his school. Si bocah ya, apa sih boy kalau bahasa Indonesianya? Ya siswa itulah ya, kira-kira siswa laki-laki lah ya. Which statement shows his agreement? Nomor 41. What is the answer? He did not mind wearing a cap and a tie. He did not what? What is 49? He did not mind wearing a cap and a tie. Not cup, cap. Kalau cup itu gelas. Glass. Yeah, so this is cap, yeah. So yeah, the answer is 41. Ya, I ya, jawabannya I. Bahwa memakai topi itu, dia tidak suka memakai topi dan dasi. Oke? Itu tertulis di mana ya? Nih. Baris keberapa ini? He did say that. Oke. Itulah dia merasa itulah statement yang menunjukkan kesetujuannya. Ya. Next, 42. The boy believed that all students would Have a high spirit to study. Sorry? They 42. have a high spirit to study. 42, yeah. No. No. No? Nope. See? Care for their environment? Nope. No?
42. 42. Follow the rule. The boy believed that all students would Follow the rule. Follow the rule. Right. yang lain. Coba mari kita lihat. He said that he didn't mind it with the new rules because wearing a cap and tie will make a student look great and okay. Sudah pernah? Masa iya? So the answer is, yang benar itu adalah D ya, follow the rule. Not A ya. Jadi 42 itu D. Karena dia kan jelas setuju. Mereka setuju, dia setuju. Maka dibilangnya he said that he didn't mind with the new rule. Malah dia bilang kalau pakai itu, pakai dasi, pakai topi, kelihatan seperti educated person, orang terpelajar gitu. Jadi harusnya diikutin gitu. Itu maksud dia. Next, 43. One of them showed her annoyance. Apa ini? 43. Annoyance tadi rasa jengkel gitu. Atau yang lain? Mbak Lala masih maskeran? Mbak Neng Tia? Ini semua jawaban yang ada. Mbak Santi, yang lain di mana jawabannya? Ayo jangan sampai terlewatkan. "43. Annoyance, rasa jengkel ya. Coba kita lihat, responsibility itu tanggung jawab ya. Salah. Oke. Okay. Next, displeasure, tidak senang ya. Kemungkinan bisa jadi. Agreement, what is agreement? Itu kesepakatan atau persetujuan ya. Applause, tepuk tangan ya. Response, tanggapan ya. So the answer is, it must be B ya. Disagreement, displeasure, tidak senang. Jadi kalau pleasure itu senang, displeasure itu tidak senang. Oke? Okay? Supaya jerawat tidak pecah-pecah, silahkan Mbak Santi dibaca. Thank you Mbak Bol, great job. Oke, bye bye. Halo Mbak Santi, yang lagi jerawatan. Siapa lagi yang bisa ini ya? Really? Iya, nggak ada Mbak. Meyo. Coba yang lain ya. Mbak Risa. Sepertinya nggak bisa juga ini. No, I didn't hear. Aduh. Kenapa ini ya? No, bukan saya yang error. Kenapa yang lain bisa yo? Berarti yang di sana error ya? Coba Mbak Lala. Nah, Mbak Lala langsung hidup dia. Halo Mbak Lala. Are you ready? Masih bisa ketawa dengan maskernya? Tak lepas langsung. Oke, silakan. Number
Text 10. Text. Yeah. This text is for question 44 to 47. Okay. Yeah. Singapore, a supervisor was Supervisor. yang sebelahnya itu loh, Zaid. Eh? Zaid for 2 months the Oh, jailed. Itu jail. A supervisor was jailed for. Enggak jailed, tapi jail. Once again, please. Singapore. Hah? Sekali lagi, itu Singapore titik itu apa? Ini artikel di dalam koran ini. Jadi kan biasanya kalau koran itu biasanya gitu. Misalnya Jakarta titik 2 ini menunjukkan daerahnya gitu. Oke. Singapore. A supervisor was Jailed. jailed for 2 months For 2 months apa itu? repeatedly. Repeatedly. Yep. Clicking his Indonesia made on the head and back with the television remote. Muhammad Safid Wan Abdullah was brought to court in Singapore because he had Physically. Mhm. hurt a woman on Hurt. Separa. Hurt bukan hurt. Hurt. Melukai gitu. Hurt. Physically hurt the woman on several occasions between June and October 2002. 2002. The Street Times said Mhm. the Street Court had that Safik Mhm. 31 31. Hmm. began sticking Winarti 22 about a month after the street walking Started. about a month after she started working for him. Yep. Good. He hit her on the head with the TV Sets. set remote control because he was unhappy with her work. Mhm. On one occasion, he Punch. her on the He punched. he punched her Punch. on the back after Punch. punched. Mhm. He punched her on the back after accusing her of the driving. Mhm. S itu bacanya SS Dylan gitu. Yep. SS Dylan itu nama itu. SS Dylan Savage Lawyer. said his lawyer Yeah, lawyer. said that his client had become Client. SS Dylan Sabar ya, Mbak. a lawyer said that his client had become mad when her saw his Daughters. face No, face dokter itu dokter. Ini daughter. doctor. Not doctor. Daughter gitu aja, daughter. Daughter ya. Jadi daughter. Ya, yang penting gini aja bacanya, daughter. Nah, gitu. And he saw his daughter. Yeah, that's it. His daughter face Daughters ada S-nya. His daughter's face. first face Covered. covered as she was She lying was lying in bed. in bed. He Mhm. said his client thought the maid had put the child in danger. Okay. Danger. Danger.
Oke. Thank you Mbak Lala. Saya baca sekali lagi ya. Dan coba yang lain sambil disimak. Atau Mbak Lala berani berterjemahkan? Gak bisa. Come on, try. Siapa yang berani menerjemahkan? Oke, saya bantu ya. A supervisor was jailed for 2 months for repeatedly striking his Indonesian mate on the head and back with a television remote. Supervisor di sini bisa dibilang majikan, bisa diartikan majikan, bisa dibilang atasan, bisa dibilang ya atasan kira-kira gitulah ya. Atau cocoknya majikan di ya bosnya ya. Was jailed for 2 months. Oke. Ini was jail artinya dipenjarakan ya. Jadi misalnya jail itu penjara ya, jadi kalau ini was jail dipenjarakan, tapi kejadian sudah baru lalu ya. Was jail for 2 months, selama 2 bulan, for repeatedly striking, karena berulang-ulang menghantam atau memukul gitu, menganiaya ya. Striking ya, strike atau katanya strike itu menghantam atau memukul gitu. Striking his Indonesian mate, pembantunya orang Indonesia atau ya pembantu atau iyalah pembantu kita katakan ya. Pembantunya orang Indonesia di kepala, on the head and back. Tahu back di sini? Bukan kembali. Ya, punggung ya, back itu punggung, with a television remote, dengan remote TV. No. Ya, remote TV ya. Oke, clear ya. Next number second paragraph. It was Muhammad Syafiq Wun Abdullah. Ini nama majikannya tadi ya. Apa ini? Was brought apa artinya? Was brought. Ada yang tahu? Coba yang lain juga silakan ya dibantu. Was brought itu apa artinya? Kita sambil baca apa juga yang menerjemahkan. Was brought itu bentuk past, sudah berlalu kejadiannya. Bukan membeli ya. Membeli itu bought. Pengadilan gitu. Dibawa ya. Jadi ini kata bentuk kedua dari bring. Bring itu kan membawa. Jadi bring itu membawa, kemudian brought bentuk keduanya, kemudian brought. Nah, karena dia bentuk past, jadi was brought, dibawa ke court. Court itu pengadilan ya. Jadi membilangkan pengadilan itu bahasa Inggrisnya court. In Singapore, di Singapura. Karena Mbak Lala? Karena apa? He had physically hurt. He had, apa arti had di sini? Head itu kayak Dia telah, itu maksudnya di sini. He had physically hurt, melukai secara fisik, kira-kira gitu dia. Jadi bentuknya gini, he had physically hurt. Dia telah secara fisik melukai. Kalau kita terjemahkan secara urutan kalimat begitu dia, ya. Tapi sebenarnya enggak. Jadi menerjemahkannya dia telah melukai secara fisik, kira-kira gitu ya. So next, the woman on several occasions the woman on several occasions, melukai wanita itu, okay? On several occasions, apa artinya? Antara bulan Juni dan Oktober tahun 2002. Ya, ini apa artinya? Several occasions. Several itu banyak, occasion kesempatan. Tapi di sini bisa ditambahkan beberapa kali, kira-kira gitu ya. Sudah melukai beberapa kali antara Juni dan Oktober 2002. The Straits Time said. Ya, ini saya Straight Time itu nama
nama novel lagi. Nama korannya ya. Oke, next. The Magistrates Court. Tadi kan bilangnya pengadilan. Iya. Hakim, kira-kira gitulah. Magistrates. Ya. Hakim. Jadi ini subjeknya, the magistrates court, hakim pengadilan mendengar, ini heard, bentuk kedua dari, ini kan kejadiannya sudah berlalu nih. The magistrate court heard that, mendengar bahwa si Syafiq tadi ini, si Syafiq ya, yang berusia, ini apa? Ini usianya yang 31 ya. Koran kan biasanya gini modelnya. 31 tahun, begin, mulai. Ini begin itu memulai ya. Dari kata begin. Ya, memukul atau menganiaya kira-kira gitu lah ya. Winarti. Sekitar sebulan. A month. Sebulan setelah dia mulai kerja katanya. Iya, iya. Good. Next. Dia memukul kepala dengan remote TV. Iya. Tidak suka dengan pekerjaannya. Yep. On one occasion, dalam suatu kesempatan, dalam satu ketika, kira-kira gitu. On one occasion, dia memukul apa meninju? Iya, meninju ya. Punggungnya. Ya, her back after ya. Setelah accusing, ketahuan kira-kira gitu, ketangkap kira-kira gitu, accusing. Tahu daydreaming? Itu kalau lagi galau suka itu biasanya orang melakukan itu. Daydreaming, menghayal, melamun sama aja ya, daydream ya. Jadi ya, ketahuan atau menuduhnya, kira-kira gitu. Ketahuan kira-kira gitulah, menyalahkan dia karena dia menghayal, melamun atau kerja, kira-kira gitulah konteksnya ya. Next. Bukan, ini enggak hakim lagi. Jadi kan antara ada hakim dan pengacara nih. Jadi hakim itu di pengadilan. Pengacaranya gitu ya. Iya, jadi si Syafiq ini sekarang jadi klien. Jadi si SS Dylan itu jadi pengacara. Jadi ini kasus antar pengadilan dengan ini. Oke. Pengacaranya gitu. Iya. Pengacara si Syafiq ya mengatakan bahwa kliennya marah ya, become made, menjadi marah. Lihat wajah putrinya tertutup. Ya. S di sini diterjemahkan ketika. S. Jadi S itu bukan hanya sebagai artinya ya. Bisa artinya ketika. S. As she was lying in bed. Di ranjang gitu ya. Iya, ketika berbaring di tempat tidur ya. Dia mengatakan kliennya, tahu kliennya apanya, apa istilahnya bahasa Indonesia itu ya. Itu klien sih kita bilang sebenarnya di bahasa Indonesia. Coba saya apa ya. Dia mengatakan gimana? Dia mengatakan telah menempatkan anaknya dalam bahaya gitu ya. Iya. Jadi he said, dia mengatakan ini sekarang siapa ini? Pengacaranya nih sekarang. He di sini pengacaranya. Dia mengatakan his client. Jadi his client thought
kliennya itu berpikir kalau the maid pembantunya had put the child in danger, telah membuat si anak dalam kondisi berbahaya gitu. Oke, jelas ya ceritanya ya. Oke, mungkin akan lebih gampang kita. Jadi ada banyak tadi apa ya cara-cara menjelaskan sesuatu ya, misalnya melakukan pengadilan itu court ya. Jadi banyak misalnya di penjara itu jail ya. Kemudian ada beberapa istilah di sini yang sering-sering kita dengar. Jail itu kedua ya, Mister. Iya, bentuk pertamanya jail ya, jail. Jadi misalnya eh, ayah saya di penjara, jadi janganlah ayah saya kejam kali, ayah saya baik ke orangnya. Di mana Penjahat Mister? itulah aja, penjahat itu ya. Right. Atau perampok itu, the robber is in jail, di penjara, kira-kira gitu ya, ya. Okay, so let's go back to the questions. Nomor 44. Karena nggak kelihatan Mister 44 dan 45 yang kelihatan. Coba lihat, naikkan Mbak. Oke, semuanya silakan Mbak Lala, ya, Mbak Nengtia, Mbak Santi, Mbak Risa, Mbak Bol, Mbak Amini, Mbak Riri, Mbak Ayu, Mbak Natalia, Mbak Awin, selamat datang. Long time no see. Ya, apa teks itu? Tentang apa? I. Eh, I. Hmm? Criminal guys. Oke, silakan nomor. Saya kasih 4 menit ya. 4 menit ngerjakan 4 soal ini dulu. Nanti satu nomor sekalian ya. Satu nomor. Saya satu sekali enter gitu. Oke. Coba digeser-geser sendiri aja, itu bisa kok. Ya, give you 4 minutes, 4 menit ya.
Sudah? Kita tak matiin sendiri ya, Ustaz. Apanya? Ya, ya, silakan. Tak matiin. Oke, thank you Mbak. Thank you. Oke, Mbak Santi sudah komplit. Mbak Nengtia satu lagi apa Mbak? Sudah? Oke. 1 menit lagi. Ayo cepat-cepat. Oke. Cukup ya. Oke, mari kita bahas. So, number 44.
The text reported, oke, apa yang dilaporkannya? The arrest of a supervisor, the working condition in Singapore. Salah. Nomor A masih ada kemungkinan ya, penangkapan majikan masih mungkin. An Indonesian worker in Singapore ini terlalu umum. Kemudian the Indonesian worker condition in Singapore masih terlalu umum. Oke, so yang benar adalah A. A crime by Singaporean supervisor towards his mate. Jadi kejahatan dilakukan oleh majikan di Singapura kepada pembantunya. Oke, everyone is correct ya, semua benar ya. Kecuali Mbak Lala ya. Oke, itu jelas ya. Jadi ini lebih spesifik dia, jadi lebih spesifik tapi merangkum semua isi teksnya. Oke, yang keempat adalah A ya. Number 45. Which of the following statement is true according to the text? A supervisor was put in jail for 2 years. Oke. Majikannya dipenjarakan untuk selama 2 tahun. Salah atau benar? Salah ya. 2 months. The supervisor gave many kinds of jobs to the maid. Nggak ada ya. Nggak ada berbicara kayak gitu. The maid has been working for him for 2 months. Tidak ada berbicara masalah kerja ya. Wait. No, enggak. Tadi dibilang tidak disebutkan sini. D. Winarti struck and the supervisor with a remote control. Bukan distruck ya. Okay. Number E. The supervisor hit his mate's head with the TV set's remote control. Itu yang benar adalah E. Okay. Hampir semua juga yang benar. Okay. Next. He physically hurt the woman. Apa? The close under white word is close in meaning to. Dekat artinya dengan apa? Hurt. Melukai ya, tadi hurt melukai. Cut tidak mungkin ya. Memotong nggak mungkin. Injured itu bisa melukai. Offend itu tersinggung atau menyinggung. Kemudian punish menghukum. Ini terlalu general ya, terlalu umum. Damage merusak. Oke, yang benar adalah ya B ya, injured, melukai. 47. Why did Safik punch Winarti on her back? Kenapa ditinjunya, dipukulnya? 47. Iya, talking too much time for nggak ada ya. Not working properly. Ini sebenarnya ada kemungkinan ya. Tapi ini terlalu umum ya. Jadi dengan dia nggak bekerja dengan benar sebenarnya bisa, cuman yang lebih spesifik di situ adalah daydreaming ya, melamun. Oke, now siapa lagi yang bisa ini? Mbak Natalia. Halo Mbak Natalia. Halo Mister. Oke, finally. Selamat datang. Oke, silakan Mbak. Nomor teks yang terakhir. Nomor 48 ya Mister. Ya, teksnya dulu. Singapore is a city. Bangun Mister. Kali ya Cinali. Iya, itu ya. Kak saya lihat.
为什么你看呗？你看吗？啊，你别对，你别对。你会lang吗？ Mereka ngomong apa sih? Mbak Neng Tia, saya coba dulu yang lainnya sambil nunggu ya. Oh, Mbak Neng Tia berhasil ini kayaknya. 那个哦， Ya, sorry Mbak Natali, saya ini ya, saya cancel ya. Ya, halo Mbak Natalia. Mbak Natalia, Mbak Neng Tia. Halo. Ya, ngomong aja Mbak Neng Tia. Ya, ya, dengar. Yep. Finally ya. Ya, silakan Mbak. Yang terakhir, Singapore is a city name. Yang terakhir. Halo? Yang Singapore is a city state center. Yep. Nah, Yes. Halo, Mbak Neng Tia. Halo, Mbak Neng Tia. Halo, halo, halo. Halo, Mbak. Halo, Mbak Neng Tia. Halo, Mbak Neng Tia. Halo, Mbak Natalia. Mbak Natalia, Halo, Mister. udah bisa? Iya, Sepertinya Mbak berjodoh dengan ini, soal ini. iya udah bisa. Tapi sambil nunggu. Oke. Oke, silakan, Mbak. Soalnya sambil nunggu. Oke, never mind. Singapore is a city-state. It is a city, but it is also a state. Mhm. It's a republic, along land and Philippines and Brunei. It belongs to Asia, Mhm. the Association of Southeast Asian Nations. Mhm. Like Indonesia, Singapore is Singapore. a country of Bhinneka Tunggal Ika. Chinese, Malays, Indians, and Eurasians make up its citizens. Mhm. Other Asians, including Indonesian, Japanese, Filipinos, Koreans, Thais, and Arabs, also live on that Teeny. li- Tiny, not teeny, tiny. island. Tiny. Tiny island. Singapore is sometimes called Instant Asia Mhm. because you can see varieties of customs, cultures, and foods of nearly all Asia in Singapore. Mhm. Sudah? Singapura adalah kota
Mhm. Ya udah Mister. Mhm. Eh, Negara sebuah kota. kota tetapi Itu negara maksudnya. kota. Iya. Hmm. Sebuah 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 kota tetapi sebuah negara juga. Iya, juga sebuah negara. Mhm. Sebuah republik. Mhm. Along with Indonesian. Along itu panjang apa? Bersama. Dulu Bersama artinya bersama. Sama dengan kira-kira gitu. sama dengan Indonesia gitu. Malaysia, Thailand dan Filipina dan Brunei. Iya. Belongs to apa Mister? Untuk gitu. Untuk Asia. Mhm. Untuk Asia gitu. Ya, belongs to ASEAN sebenarnya. Ya. Untuk ASEAN gitu. Bagian dari ASEAN atau kira-kira itu di sini konteksnya gitu. Bagian Mhm. have like Indonesia, Seperti Indonesia. Mhm. suka Indonesia, Bukan suka, ini seperti. seperti Iya. Indonesia. Singapura juga kota. Ya. Tunggal Ika gitu. Iya. Mhm. Cina, Malaysia, India, Eropa, orang Eropa itu. and Eropa Mhm. make up its citizen. Ya, Make up itu membuat. mhm, menjadikan atau Mister. ya. Other Asians including Indonesian. Eropa, other Asian, Mhm. selain Asia gitu. Ya, selain Asia. Selain Asia, including Indonesian, Japanese, Hmm. including apa Mister? Termasuk. Termasuk Indonesia, Jepang, Filipina, Korea, Mhm. Thais and Arab. Thailand. Thailand dan Arab Mhm. juga dan Arab juga Mhm. live on that tiny Yap. Tinggal di tinggal di Tini itu apa? kecil, Tini Island. pulau Tini kecil. itu- Ya, pulau kecil. Ini itu sangat kecil. Oh, sangat kecil. Mhm. Singapura setiap waktu. Kadang-kadang disebut Singapura kadang-kadang disebut disebut gitu. ya Disebut instan Asia. instan Asia. Mhm. Tetapi Karena. kamu dapat melihat Because itu karena. karena kamu dapat melihat varieties of custom. Beberapa budaya gitu. Variety Bervariasi. beberapa budaya yang varieties variasi. Mhm. Budaya, Terus kebiasaan. kebudayaan Ya, custom itu kebiasaan, budaya, makanan. Ini food ya. makanan. Ya, nearly hampir di Nearly all Asia in Singapore. all Asia in Singapore. Ya, Singapore ya. Terus jawab nomor 48 ya Mister. Ya. The next mainly is about Singapore's past. Text. Ya, oke. Udah Mbak, kita selesaikan saja. Mister. Ya. Oke, no problem. Halo, maaf. Okay, so the answer is for 48. Okay, the text mainly talks about Singapore as a sebagai, ada yang jawab D. Ya, a city state, negara kota ya, makanya
disebut Singapura itu negara kota karena mereka kota tapi jadi satu negara ya. Itu yang dibahas di sini. Kemudian Singapore citizens consist of, penduduk Singapura terdiri dari, ayo apa? Tadi Mbak Santi jawab C, really? 49. Oh ya, betul ya. 49 itu orang Chinese, Malaysia, Indians, ya. 49 is C. Ya C. Oke. Terakhir. Bla 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 Koreans in tiny. Oh, ini sudah saya terjawab tadi ya. 50 itu adalah sangat kecil ya, teeny. Tiny, not teeny again, tiny. Oke, yang benar adalah small. Cute itu saya ya, imut ya. Jadi kalau cute ingat aja saya, cute. Kemudian small, huge, besar ya. C small kecil, broad itu lebar, narrow itu sempit ya. Oke, yang tidak setuju saya cute bertobat ya, karena itu sudah fakta dari zaman apa ya, zaman Adam. Okay, so that's the end of our meeting tonight. Thank you for coming. So I'll see you tomorrow in Taipei. Semua datang besok ya, bertahun baru. Tidak usah bawa modul, kita bahas soal hujan lagi, bahas hujan lagi biar makin mantap nanti, sekaligus dapat ilmu dan dapat persiapan ujian. Okay, so that's all for our meeting tonight. Sebenarnya sudah lewat ini. Okay, terima kasih untuk semangatnya yang luar biasa. Okay, I will see you tomorrow. Semoga semuanya aman-aman saja besok ya. And okay, thank you for coming for tonight, and have a good night and bye bye. Thank you. You're welcome, Mbak Natalia. Okay, bye bye. Okay, see you tomorrow.